Hi guys! Ayan, kung taga-tikaw ka, ara mo ini kung hain ini. Ayan, igwa naman kita simpang kung ano is kabilihan. Ini na bago na kamino didi sa may talaba. Ayan, ada nakikita mo katahom sa pakahimo. Ayan. Ini nga wala na kamino. Iko-connecta ini pagkada sa na may talipapa sa may bakalan sin isda. Ayan, kag iko-connect ini sa hali man dito sa may boulevard na ginhimo na tulay. Ayan, ang luwas sa naadi na didi sa talaba. Katahom sa pakahimo. Adaho katahom na pasyaran na kung dili ka pa din nakapasyar, pwede mo ini siya pasyaran. San una ko na vlog adto kami dito sa may talipapa kaya lantaw lang namon ini didi. Kaya niyan, ako naman siya ging kadididi na katamtahong bagasan view. Katamtahong pagkitaon na kung ikaw mahilig ka magpara road trip or mahilig ka sa nature tripping, na usad ini sa matahom na destination mo kung ikaw mag joyride.